passes, just you have to give one missed call. You have to give one missed call on 92430, sorry, 92430 20000, এই নম্বরে আপনাকে মিস কল দিতে হচ্ছে। আপনি কিন্তু জিততে পারেন
Chini Khorang TV night on it. Taku Bukchong, Norok over Hageno, Sing Tabu, Taklay, 2019 ni Chini Ama Ossa ni Mwtai, Sing Agulio, Tabu J, Ama Mwtai Palai Tong Germany, Omai Tyrone, Sing Long Besang Tunda, and Sing Villa Jack, Sing Tabu, Tick, Netazi. Club by Boba Hakes Hozak sing over Tangitongo, no Nugu Johana, over Boni, Mutayogo Tangan Lama, or Lamaono, lighting me Busina Hetoka Hazugu Jonka, Busina Hetoka Slamaji Kronka, Iago, Mutayo Boba Hakes Hazokana sing over non Busan to Funan Bagano, Chini Khorang Tini team and Holajak, Organizing Turk, Busang Ticket Halane, Taya Ama Osan Alene, the Bini Nogrok, Boba Hakes Hazaka, Lamas Omsek Night of Zaknage. Buskang busuk na Mwtai nok busuk ke sajok na sing obron nong buskang nai jong phunugu jong nai on nok soyeun nai jong ni tabuk sing truk Mwtai nok thanglai jongo. Sini Agulio Sohona Ama Ossa ni Mwtai nok no Ama Ossa no je palai mani obahai thairong no besang Khorang manfli phunga hinni sing phale mani sing obahai gena tini non buskang Khorang manfli tu jak sing tabuk truk lamane siming no boma haike je current by light by khupung de sajoka sing obo nai phai sing tabuk thik neta je platform ni je brong ni gorok by je luwa ji jak Oro je Mwtai kaimung Ama Ossa ni je kaimani je Mwtai nok buskang sing tabuk thik oro basala jak no sing tini Khorang manfli phunga hinni sing tini belai kosto ni bisingo lama kubulung borok sagya usik pa yaklai borok tutai leine sing tini oro phaiso bagya obahai gena sing tini ni Ossalo Agotla ba Agulio শহর ni je amchai ni joto kotor Mwtai nok khaimani kotor no yagro sing si kondok man je man sing nong biskang tubi phunga ni bagai sing sak tola onglai jak obahai gena sing truk tini sing teibo thanglai bisingo sing tau biskang norok nugu johana belai nai thoklai sing German father haro sing je Mwtai nok numa kai sing oma ke nukjak oma haigena sing belai ke sajok jak oro belai nai thokni bising teke nukhaja sing oma ke no mangliti sane ko nai truk buskang thangton busang thangai chini Ama Ossa ni mangrok boba hai bus nai thok boba ha ke sajok jaka sing obrok non busang toi phungnai sing hagen truk sing busang tike thanglai pionai norok nai joni choyoi
जोंनो बेसां ताक फुनुगुइ दङ आगरतला yang नेताजी थोंमथा हाय के नेताजी प्लेटफर्म बाय लुआ जिजाक आमा असानि मताय जों अरो ताबक थिक सानजा सयटा तामसुगियाको अ जरावनो अ जागा ताबुको गोबांमा लुकुरकनि कुथुमजाक जों नुखा ताबु उसिकबाया ताकबो लाइन लाइन के बासवैनो जों अ मतायनोगा हाबलाय दंबारो जों अब्रक नुगुइ दङ अब हायकेनो ताबुकसो असोन खाहिके हरनि जराव बोसोरो बरकनो जों अब्रक बन्दन बेसां जों तुइ फुंनाबो जों ताक द्रक द्रक बेसांथि आगुलाय दङ जों थिक मतायनोग बिसिं हाबजाक ताबो अ मतायनोग नि मांख्रि हायाकेबा आमा दुर्गानि जे मां अब्रक नं बेसां फुनुगुइ दङ अ कचारनि अब आमा दुर्गा बेलायके नायथकाय इंगो खायजाक बन याग्रा दिगो दङ बाबा गणेश ताई आमा लक्ष्मी ताई बिनि याक्सि गालाव दङ मा सरस्वती भाई कार्तिक अब हायकेनो अरो बेलाय नायथक्लाय न बिसिङबो आमा दुर्गानो जे आसुक थाइरि माने अबरो बेलाय नायथकाय साजोबजाक ताई बिसिङबो बेलायके नायथकायनो याक्सि याग्रा बेरा बेलायके नायथकायनो साजोगो अ मन्दिरनो तांजाक बिसिङ हाबुइ नायके हायके खाकावनो जे अमो श्री सिटिनि सिमिं अबा हायके सलामजाक अबा हाय प्राय रांसाक हायके जों अ जागानो थाबाजाक नुका अबा हायकेनो जों बेसां तेव नं दिहे फुंना थाङै दङ जों अ मतायनोगनि जत्त नायमुं हायके नायजाकनाय मानि रंनो जों नं बेसां तुनाय नरक अबनि बागै सयवनि नाय दंदि सिनि देने आमा असाय बेरायमुं ताक betang betang dogalam sagia sagia ke borok hapajak saimai atai stafsan ya gulo o jaga bahake habi nai mano tabu o sanjane jora wasa asuk je borok kubang dongka asuk je borok kublung dongka busang sagia sagia khane keto usigi hablajak sing obon lugi sagia lamani siming sing borok line line ke sing oba hake khailai mani nugi dongka tai se khorni ya gulo o jaga kaisa kaisa mana ya pan pirok mana tharang ma thanga dongo oba hake no oro मताय नोको बेलाय खनाय थके साजुग जों नुक फायके जों दिनै अ नेतासि प्लेटफर्मनि मतायनोगा हाबजाक जों अ जागा जों ताफु अखरा खरसान नुका जों बनो बबे कक सालायन दिगि थालायनाय আচ্ছা দাদা আজকে বা এই বছরে যে 2019 যে দুর্গা পূজা আমরা আগরতলার আপনি কতটা মন্দির ঘুরেছেন আমি এখন পর্যন্ত প্রায় 15-20টা শুধু শহর আর তো 15-20টার মধ্যে আপনি কোন মন্দিরটা বেশি সুন্দর দেখতে পেয়েছেন আমার এটা তো খুবই সুন্দর লাগলো আমার সবচেয়ে বেশি এটাই আমার খুব ভালো লাগছে যে মন্দিরটা বানিয়েছে যে মন্দিরের ডিজাইনটা করেছেন এটা কি কাল্পনিক হইতে পারে না এই রকম মন্দির কোনো বা পৃথিবীর মধ্যে বা আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে এরকম মন্দির থাকতে পারেন কি এটা তো আমি ঠিক বলতে পারছি না
আবার শঙ্কর সুমনিরটাও এমন ভালো লাগছে আমার থেকে। কি মন্দির? ওটা তো সাঁওতালের এটা দেখাইছে, সাঁওতালের এটা। ওটা আমার নাম দেবক আচার্য, বাড়ি? বাড়ি আমার আমতলি, মিলন চক্র। হ্যাঁ। আচ্ছা, গত বছর থেকে বা আগে বছর থেকে এই বছরের দুর্গা পুজোর মধ্যে আমাদের লোকের যে ভিড় বা এই বছরের পরিস্থিতি আমাদের কিরকম দেখতে পেয়েছে? ভালোই তো, খারাপ না, এখনো পর্যন্ত ভালো চলছে, খারাপ না। তো আজকে বাদ দিয়ে আরো 2-3 দিন তো দুর্গা পূজা আছে, জনগণকে আপনি কি রকম অ্যাডভাইস দিতে চাই এই দুর্গা পূজার মধ্যে? তারা তো চায় যে সুন্দর ভালোভাবে আনন্দ হোক, সুখে শান্তিতে দিন কাটক, পূজা সবাই আনন্দ অনুভব করক, এটাই চাইতে আছে, এটাই কামনা করে। এটাই তো আমরাও এটাই চাই, যে শান্তি সম্প্রীতি সব কিছু বজায় থাকুক, মানুষের শান্তি থাকুক, এটাই আমরাই চাই, বুঝলেন নি? ধন্যবাদ আপনাকে। হাইকেনে তাহু খরচনা মালা গেছেন বেলায় খাই হামবাই মার গাবনো বসাইখানে রিগাसिनो যে তাকলাইনে আমাওসা 2019 ni তাই সালতাম দंख sa o saltamo walai ka je kri ke sirai sirai ke no parung thon obono bulu borono ka ja obo haikene sing yang ta kaisa খরচনা দাদা আপনার নাম কি? আমার নাম কল্যাণ দত্তগুপ্ত, বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি বেলতলি। আজকে প্রথম বের হয়েছিল না? হ্যাঁ, আমি গতকালকে বেরিয়েছি, ওদিকটা গিয়েছি আর কি, যেমন সংহতি ক্লাব সাইডে। আপনি কতটা মন্দির দেখেছেন? আমি এখন অব্দি 40। 40? হ্যাঁ, 40 তে দেখেছেন। 40 মধ্যে আপনি কোন মন্দিরটা সবচেয়ে আপনার ভালো লাগেছে? নবদিগন্ত, নবদিগন্ত এটা মোটামুটি ভালো হয়েছে, যেহেতু এটা জয়নগর, এটা আপনার ইয়েতে কি কয় জগন্নাথ বাড়ির সব প্রবলেম ইয়েগুলা ফুটিয়ে তুলেছে, খুব ভালো লেগেছে আমার ওইটা। আর এর মধ্যে যে সংহতি ক্লাব আছে, সংহতি ক্লাবটা আপনাদের সাঁওতালের সব সাঁওতাল রিজনের যারা আছে ওদেরই সব মানে সবগুলি ফুটিয়ে তুলেছে আর কি, ওইটা ভালো ভালো। এখন বর্তমানে আমরা যে মন্দিরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এই মন্দিরে দেখে আপনার কি অনুভব হচ্ছে? এখানটাও ভালো লাগেছে মোটামুটি, যে চলনসই মোটামুটি। এই মন্দির কি কাল্পনিক হতে পারে না এরকম আমরা 12 বর্ষে বা 12-এর বাইরে কোনো মন্দির থাকতে পারে? হ্যাঁ, এমন কাল্পনিক একটা জেনারেলি হয়ে থাকে এইভাবে। হ্যাঁ, প্রায় মন্দিরে এসব মানে মূর্তিগুলা হয়ে থাকে। ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওবা কিনা সিং হামবাই মারিকা সিং ওবা কিনা সিং উকলোগো সিং তেবো সিনি বরক মান কাঙ্গে সিং সিনি বরক কল সালাইন থানায় yang aja pai sini borok dangka sini borok dangka kau borok pare na ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওমা এখানে সিং বুসং দিকে সিং তেবো লুকুরো সিং মালা হে কল সালাইনে গজারো সিং নো Mwtai nok ni je Mwtai ni mang sini ama Durga ni mang hayaka ama Soroswati ni mang sing obrok jotono thungpai norong no phunugui dong sing boni bising tabuk trek sing uklok thanai onai uklok thangai phataro boba hai borok ni phaimung rok sing obrok no soye phunuk tongnai boni bakin norok nai tongni soye onyo Chini Khorang TV.
ngai jong tapu jong sing tapu sing neta je platform ni ama Ossa kaimani o thayono ko tapu obon nong biskang sing phunugui jong ko sing oba haikeno trek sing bisingo khoroksa khorone be kok salaiga sing tebo joran man ka hinge joran man ka sing tebo sini luguro ko sing kok salai digi thalai ne oba kan trek sing o jaga ni tibu na chung ajok ama soni Mwtai nok haika ba se Agulio shohor jini ama Ossa te je lama ganangai current by lighting by ke je sajok mane o mangrong dong biskang sing kathang mampli phunugui thalai ne oba kan sing trek sing tebo thalai na nai jong sing tebo taibo borok by kok salai ne digi o bari bagan norok soyo nai jong ge Chini Khorang.
takuk buku sing oba hai kene sing ora tebo sing sakra khorong ni malai kya sing borok bebe tini Ossa no ti ama Ossa ni tabuk to 2019 hai ka 2019 je ama Ossa ni matanya ri sing kok the tai salain thangane jada pila sini khorang no lam chogo kok ke hai si taklai ni o je 2019 ni je ama Ossa je kajak dong mani open bisingo boja berai kya ওরা লাল বাহাদুর চলমান সংঘ আর নেতাজি ক্লাব যত্ন নাইটক কাহাম কাহাম kok nga hai si je thanai dirga puja kai mani thanai bosor hai ko obuni ke besakang ni ba taklai ni je nukui boba hai rok ni besakang khelai murok taka difference bobo bom hai nukta ডিফারেন্স তো কিসা কিসা তঙ্গ তো তো আগে আগে নিয়ে তাবুক তো কাহাম কাহাম নাইটক tai kaisa kok je taklai ni tini to second puja besakang tai salai salam tongko ko omo hai jora sini sela busarok ba joto dofani selai busarok gobang ma lam hamya ko thangai dongo borok hai borok no obusang tai salai saltam no kontrol ke than bagin buma hai saklai nya rok musung কাহাম কাহাম borok no boba hai advice khanya musung jara lama kore tongai rok no তো তো এডুকেশন এডুকেশন দিয়ে তো চন ba oi jara nesa desa lok নেশা এটা তো amne ki ade jai ওদেরকে ওই যে নেশামুক্ত থাকায় স্বাস্থ্যর পক্ষে এটা ওদেরকে সৎ পথে চলা এটাই ইয়ে আর কি এই যে যুব সমাজটা যাতে এগিয়ে যায় এটাই ওদের উপদেশ আর কি হ্যাঁ dada amne nam আমার নাম হচ্ছে এই এম চাকমা বাড়ি হচ্ছে ইয়েতে ছামনু dada amne nam আমার নাম আলোক তালুকদার, বাড়ি মাছমারা। উনকি আগরতলাতে থাকেন না, মাছমারাতে থাকি। এই পুজো দেখবো বলে আসলাম আর কি। পুজো দেখবো বলেই আছেন? দেখবো বলেই আসলাম। গত বছরও ভালোভাবে পুজোটা দেখা হয়নি, তো এবার ভাবলাম একটু সুযোগ পেলাম, 2-3 দিন আগরতলার পুজো দেখে যাই, সেই আর কি। তো আমাদের ভিতরে বা পাহাড়ি বাজারে যেরকম যে আমাদের মণ্ডপ সাজানো হয়, শহরে যে সাজায়, এরকম জায়গাতে কীরকম ডিফারেন্স পাচ্ছেন? অনেক তফাৎ। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখন মোটামুটি এই পুজো মণ্ডপ সাজানো ইত্যাদি পরিচালনা সব কিছু অনেক ডেভেলপ হয়েছে, তবুও আগরতলার পুজোর সঙ্গে তো তুলনা হয় না। আগরতলার পুজো একটু অন্যরকমই হয় গ্রামাঞ্চলে, মফস্বলের যেসব শহরে চাইতে। কিন্তু আগরতলাতে তো মনে করেন 50 মিটার 100 মিটার ডিফারেন্সে এরকম সুন্দর সুন্দর মাদক সাজিয়ে পূজা করছেন, কিন্তু আমাদের পাহাড় অঞ্চলে বাজার বড় হোক ছোট হোক, কিন্তু আমরা একটা বাজারে একটা বা দুইটা পূজা হয়, কিন্তু এই জায়গাতে আমরা এত সুন্দর করে সাজিয়ে করতে পারেননি। এটা কারণ কি হতে পারে? কারণ প্রথমত মফস্বলে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বাজেট। এখানের শহরের লোকেরা, শহরের উদ্যোক্তা যারা আছেন, তারা মোটামুটি তাদের সোর্স আছে, এটা ভালো বাজেট তারা তৈরি করতে পারেন, হাতে নিতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের যে পুজো উদ্যোক্তারা আছেন, তাদের সেরকম বড় বড় বাজেট নেওয়া সম্ভব হয় না, আর্থিকভাবে ততটা সাহসী পদক্ষেপ ওরা নিতে পারে না। তো দাদাকে একটা জিজ্ঞেস করতে চাই বা আপনার মুখে থেকে শুনতে চাই, মনে করেন আমরা যে পাহাড়ে বা যে কোনো আকাশে যাই, আমরা তো দেখি কেউ একজন চাকরি হোল্ডার আগরতলাতে ভাড়া থাকে, পুরা এখানে ক্লাবে 2000 বা 3000 করে চাঁদা দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের গ্রাম অঞ্চলে উনি ওখানে জন্ম হয়ে এসেছেন, ওখানে বড় হয়ে এসেছেন, কিন্তু এই নিজের ক্লাব করে এসেছেন, ওই ক্লাবে 100 টাকা ওনাকে চাঁদা চাইলে উনি রাগে যায়। এটা কি আপনার মনে কেমন লাগে? ওই যে না, এটা 100 টাকাতে রেখে যায়, কিন্তু আগরতলায় আসলে 2000-3000 দিতে হয়। হ্যাঁ, এটা এখানে একটা বিষয় আছে, সেটা হলো আগরতলাতে বাজেট যেমন বড় আগরতলার পুজোগুলোর, সে অনুযায়ী তাদের কালেকশনের যে রেঞ্জটা, সেটাও সে অনুযায়ী একটু বেশি মানে
করতে বাধ্য। আর গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো গ্রামাঞ্চলে বাজেটটা একটু অবশ্যই ছোট থাকে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পুজোর চাঁদা গ্রামাঞ্চলেও দেবে, শহরেও দেবে, অন্যান্য জায়গাতেও দেবে। একজন মানুষ ছোট হোক বড় হোক, তার যে চাকরির একটা নিজস্ব একটা মাপকাঠি থাকে, কতটুকু পর্যন্ত চাঁদা সে দিতে পারবে, একটা মাপকাঠি থাকে, একটা বাজেট থাকে, নিজস্ব পারিবারিক বাজেট। সে অনুযায়ীও অনেক সময় ওরা চাঁদা দিতে একটু গ্রামাঞ্চলের পুজোতে, এটা গ্রামের পূজা, কত টাকা আর লাগবে, একটু অনীহা প্রকাশ করে। দাদার কাছে আরেকটা আমি বলতে চাই, যে ব্যক্তি ওখানে জন্ম, ওখানের বাড়ি, ওখানে সব ফ্যামিলি পরিবার, কিন্তু উনি যে আগরতলাতে বা শহরে 3000 জায়গা চাঁদা দেয়, সেই 3000 জায়গা যদি আমরা গ্রামের মধ্যে যদি ওই চাঁদাটা আমরা গ্রামের মধ্যে ইনভেস্ট করতো, তো আমরা পাহাড়ের মধ্যে এরকম সুন্দর বানাতে পারবো নাকি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয় করা যাবে। এখানে কিছুটা সচেতনতার দরকার, কিছুটা উদ্যোগী হতে হবে, এবং মেন তো যেটা আমি মনে করি, এসব বড় বড় পূজা অথবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান হোক বা অন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রথম ব্যাপার। প্রথম কথা হলো উদ্যোগ যেভাবে আপনি নেবেন, আপনি হয়তো 100 টাকার উদ্যোগ নিলেন, অন্তত 80 টাকা পর্যন্ত আপনি অ্যাডভান্স হইতে পারবেন হয়তোবা। আপনি 100% বাদ, 60% to 80% অ্যাচিভমেন্ট তো থাকবেই। এখন আপনি উদ্যোগটা কিভাবে নিতেছেন এবং উদ্যোগটা কত বড় নেবেন, এসব এই যারা উদ্যোক্তা তাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। না, আমরা দুজনের মাঝে বা আমরা তিনজনের মাঝে যা আমরা যে আলাপ করেছিলাম, এই আলাপের মধ্যে আমরা যে ওই যে শহরে 3000 পাহাড়ে 100 টাকা দেয়, তো এই সম্বন্ধে আমাদের মানে পাহাড়ে তাদেরকে সচেতন রাখার জন্য আমরা কি উপদেশ করতে চাই ওনার? হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলি, গ্রামাঞ্চলের অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা খুব মেধাবী এবং রেজাল্ট ভালো করে, তারা শহরে এসেছে, কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা শেষ করে তো ভালো ভালো চাকরিও বাগিয়ে নেয় তারা, তাদের মেধা বলে। কিন্তু তারা ছোটবেলা থেকে যে বড় হয়, ওইখানে একটা পরিবেশ থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মের কিছু প্রভাব তাদের চরিত্রের মধ্যে, তাদের জীবনের মধ্যে যদি গড়ে না ওঠে, একটা পড়াশোনার সাথে সাথে ভালো চরিত্র যদি একটা গঠন না হয়, তখন ওই ব্যক্তি হয়তো পড়াশুনো করবে, অনেক এগিয়ে যাবে, ভালো ভালো চাকরি পাবে, ভালো জীবনযাপন করবে, কিন্তু গরিবদেরকে কিছু দান করি, গ্রামের উন্নয়নের জন্য কিছু আমার ইনকামের একটা অংশ ব্যয় করি, এত বড় উদার মনের অধিকারী তারা হতে পারে না। কিন্তু যেসব ব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি, যারা পড়াশোনার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে থেকেও ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন ধরনের যে প্রয়োজনীয় গুণাগুণগুলা আয়ত্ত করতে পারেন, নিজের চরিত্রের মধ্যে এগুলা ঢুকিয়ে নিতে পারেন, ওই সব ব্যক্তিরা ওই ধরনের না। ওরা গ্রামাঞ্চলেও সমানভাবে কন্ট্রিবিউট করে যায়, গ্রামের আত্মীয় পরিজন এদেরকেও ভুলে না, এবং যেখানে জন্ম, যেখানে বড় হয়েছে ওই গ্রামের জন্য একটা আলাদা টান আমরা তাদের আছে, এটা আমরা লক্ষ্য করি। এটাই মূল जिनि जों ताखौ खरंनै सिनि दफानि बिसिंफानो बरक सिनि कक बरक माया खरकसा हंगाय चाकमा दफानि
kete khoroksa borok gnoi no dofa kasani no omo haikene sing siapa sini borok nai tong nai sini muksangi phana borok tini tam kok alaka sana nangka oba hairo wan sukai mano kintu obo kuya obo borok ngka sini dofani borok phano boni sini kok borok sanai borok ya boni bagai sing borok bai kok bangla masala kya oba kene sing oro je nai phina phane je lukurok ni bis kangwa ba lukurok thano sing omo hai tabuni je to mungsam mungrong tui ba sini tini ni taklai o 2019 ni amo sani matanyo tui sing te kok lam salai ne boni bagai norok soyawi nai jong di sini khorang tv no
जों हानि हाय ताबक ने ताजि प्लेटफर्म नाय माने यागलो जों नरकनि बागै जों ट्रेक आगक फैलायगवा जों छात्र बन्धु क्लाब बाय संगजाक आमा असानि मताय कायमं जों अर बन्धु का हानि लामा गोनाङै कारेन्ट रोय बोसोरना हेतक्लाय साजकजाक ताय लुकुरकनि बतang बतang लामा कुबलुं हिमलायजाक सानजानि सिमिनो बिसिङो हाबनानि गारि हाबनानि हायाखि रिक्सा हाबनानि अबो मथागिरि जाका गोबाङा लुकुरक ताक बतang बतang सिहिमलायै लाइन लाइन बासलाय नाय जमने जों अबाहायनो नुफायगे जों अबाहायगे जों ताबुक ट्रेक जों छात्र बन्धु क्लाबनि जे असा कायमो जों हाबलायने ताय जों अ बिसिंनि जत मतायनि मां बबाहाय बोसों नायथक जों अबरक नंनि बोसां तुबि फंनानै बागै जों सायथगै फायलायजाक अबाहायगे नरक सायाव नाय जंनि जों ताबुक हाबनाय छात्र बन्धु संगबाय छात्र बन्धु क्लाब बाय जे लुआजि जाक असनि मताय जों अबाहायगे जों ताबुक ठीक नरक नुगु जंना नरक ताक ठीक नुगु जंग जों ताबुक एकदम छात्र बन्धु क्लाब नि मताय काय माने आमादेर गानि मन्दिर बसकाङो जों अर नुखा जों बसकाङो बेलायखेनो नायथकाय साजबजाक बालन नाय तक यांगो हानि लांगि बाय तागै रं रुय बेला बसकाङो बेलाय नायथकाय दिजाक ताय बिसिङो बबा हायके जे साजकना बबा हायके आमानि मुर्तिनो ताखना जों अब्रको जों ट्रेक नाय थाना अबागेनो जों तिनि जों ताब हाबनायनि जों छात्र बन्धु क्लाब बाय संगजाक जों आमा असा कायमानि जों अथाय जों ताक बिसिं हाबनायनि मांग्रि दिहानि कयनो जों ताक ट्रेक खाय जों यांगो बिसिङो हाबै नंनि बसकाङो बिसिंनि जत नायथक नाय मंग्रंनो जों नंनि बसकाङ तुइ फुंनाय बन बाय चय नाय जंदे जों ट्रेक थांनायनि नंनि बागै जों अबाहायगे ट्रेक जों बिसिङो हाबै फैगे हाबैनो बेलाय रि बेखे बुलुय बेलायखे नायथक खलाय साजकजाक याक जियाग्रा तेबो नायथक साजकजाक जों ट्रेक बिसिङो हाबै दङ बिसिङो हाबै आमानि मां हायके आमानि मोखांनो जोंनो फुंनानै बागै जों बिसिङो साजलाय दङ बेलायखेनो नायथक अर तेबो बुइसै तेबो जुदा खलाय आमानि मांटाकजाक बुफां खलाय बुफां तलावागै साजगै आमादेर गाहिगे नखौ बिरजाक अमहायकेनो जोंर बेलाय नायथकनि बिसिंथिगै साजगजाक जों फायनाय थुबायके अमहायकेनो सिनि जतनो अर आगिनि सिलाय हायकेबा बुइनि मताय मान्दबो जे मताय ताकमानि अबन सिलायपना बे तेबो नाबो नायथक हायकेबा बेलाय आलादा खलायै जतनो नखौ बिरजाक हायके बुहां तला बाजाक लाई बेलाय नायथका अबाहायकेनो जों तैबो अर बिसिंनि जे साजक मारक हायके बा लाइट मारक बेलायखे नायथकलाय साजकजाक जों नुखा अबाहायकेनो जों ट्रेक तैबो अरनि यांगो मताय नक बिसिंनि जे बेरा रक ताम बुहायके साजका हायके बिसिङो बबाहायके तामैके साजकना जों अरक जतनो ट्रेक नं बिसां नुगै दङ बनि बागै नरक सय नाय जोंनि सिनि खरां गोथां मानफिलि
mani hai sing orobo khorsa khorong nei sing biskang mangkai sing kok salai diginai sing oron lukurok sing kok salai ne obo sing bo jaga tai orni je Mwtai nok boba hayeng jaka boba hay brok ni sajung mung kha nong nuk nai tai bang bunyi kupti ba nong sai khna nai acha didi acha apni বলেছে আমি আগরতলা এমবি ক্লাব থেকে জি আজকে যে আপনি দুর্গাপূজা দেখতে নেমেছেন তো কতটা দেখেছেন মন্দির অনেকগুলো 15-20টার মতন দেখেছি এই 15-20টার মধ্যে আপনি কোন মন্দিরটা বেশি ভালো লাগছেন বা এই জায়গাতে যে মন্দিরে দেখা আপনার কি অনুভব হ্যাঁ এটা অনেক সুন্দর হয়েছে মনে হয় তো আগে এরকম কোনো ওখানে দেখেছেন না এরকম না মূর্তি বানাইছে না না এবারে এটা নতুন করছে অনেক সুন্দর হয়েছে সামনে যে মন্দির সাজাইছে এই দেখতে কি রকম লাগছে অনেক সুন্দর হয়েছে Yo hamna ke logi bi ha oba kine sikte bu bu sing kok lain tai sing tai ta bu sum sing kok salanya talanya tai nok nok nare nai sing oba kan truk sing borok mang sing tai kok salain tanai Oma hakene sing oran ongkori sing tebo oba hai naithang Mwtai nok haike moden naithang Mwtai sajok sing obro nong besang phunung sing tabo oran nongkori dongo nongkhomane lamo boba haike sajok sing obo nong besang phunugoi thanai gobang sing oran lukurong no phajai tongmai nugo sing oran tago sage khan borok khailajak oba hakene sing beskang tebo Mwtai nok rogo boba hai borok ni naimung bahai boba hai Chini ni salo borok Agulio Khorang ongkori tong sing oba hai rok sing nong phunung bon boge choyo nor nai jongdi Chini Khorang TV.
Chini Khorang nai jonai takuk buk chong no sengnong ni beskang kathang mampli phunugui jongo seng tak phai sok bajak thik Joynagar Agartala yang Bortola gani Joynagar Agartala Jubo Somaj Club by Songajak Saimea ko bising thangi baba hai yang beskang ni siming balai naitok lai sajokjak seng nugui jongo seng obaken trek seng besang thanglai nai haboi oroni je besek baba hai ke Islam ka bosek naitok seng obondon besang kathang mampli phungna thanglajak trek norok se nai jongni seng habken trek seng gui jonglayo Mwtai nok bikang seng tabuk thanglai nai गोबां मा बुखुक जों नायजे बसक तहतकलाय बरफ दिने आमाव सा बेरायजाक जों अबा हायगेने जों बसां दिगे थालायनाय जों ट्रेक बिसिंनि लुकुरकनि जे नायमुं हायाक लुकुरकनि कुथुमुं दिनि ओ मताय बम हायके बररक साजगै फायलाय हायके बा मताय नक बबा हायके साजका जों अबरक जतन ट्रेक जों बसां दिगे थांलाय दङ जों phunugui dong noni beskang kathang mampli Chini Khorang ni bisingte sing tek Agartala Chittoranjan naiman iyagulo erpore ছাত্র বন্ধু নাইমানে ইয়াগুলো sing tabo khaino sing trek sokayoka sing belai kosto ni bisingti ke bising lama usigino sing baiku tuwi meya gari bosoli meya yang bisingo joto lama buprawono pulis ogluwi lama muthubui tonijak sing tabuk gabung lama kolokno singo haikene trek yakmo himlaye norokno oroni mangli phungani bagi sing sachoklai sing kolom tuyong khlai sing tabuk himlajak singo haikene trek thanglayonai sing tik kanawono phaisok pajak tabuk obongkya Joynagar ni sing tabuk sing entry wa habai ja Joynagar Jubo Somaj Mwtai naikuloi ama Ossa ni Mwtai kajak obong katik keba saime ang phenangui mano omong ke Bortola ni thik poschim yang Ramnagar road obo Ramnagar area ono kalayo sing obo hakena sing puila oro poskini tongo poskini guri ui himjangnai hipoto himjangnai rojak balai nai thoka wa bai siming oro sajujak sing nugui dongo sing obo trek sing phatani siming sing bising obi thalai tai bisingo boba haiki sajoka amani mutino boba haikeke sing oborok salai nai sing puila manka hingke sing ganao sing takuk khorcha dongo sing gorbe kok salai digi thalai won sing tabuk hanyo thik
Mwtai je mandop hai ke mondir tangmani sing obuskang sokajak sing oron nuka belai wa bai siming simple bai beno klajak hai beno khub naithoka nai nai ke sing sini kok brai ke nangplai oba simple bai wa bai siming slamjak beno oro gobang ma plastic ni khumblai hai ke khumrok sajogoi belai ke naithokai ni sajoga omo ওরাতে কোনো রি বুঝা করে কাঠ বুঝা করে যতন বাইসিমিং ওয়া বাইসিমিং কাটা বেরাব খাওই সঙ্গ ভাগে সাজা খাইবানা সং দ্রক দ্রক টাইব নালেনে বসকাঙ্গ আমানি মাংনো ববা হাকে টাকা সঙ্গ অব নালা থামাই sung or bahanya nuka belai anggo klai saimiak bera tamai rikha aina baja khaja সম্ভবত প্লাস্টিক bai khaijak bera riboi belai wa bai khen belai khen aichoklai sajokjak yaksi yagra belai kata bera kho wa siming riboi oro khumbai khum siming sajokjak sung obai ke amani mangno sung nuka oro pura pitol ni khlai takjak belai khen naithok oba ke no romde yaksi amani je yagar digio tongo joton tola sini baba gonesh sakawo ma lokhi ke oba ke no singte khaksa digio no kha amani sik thik debra digi tolawo kartik boni sakawo sini ma soroswati basa jak khlai tam nai belai nangplai ka hege slamani yaglo phano obo belai nai thoke nukjaka obo jotono wa hai katai go berang ke plastik omai siming slamjak oba gen tini oro lukurok petang ke nalai tomo seng nukjaka seng man ka ke seng oro naikoli tongnai seng tahu khorsa tongo seng bobe basalain thanglai ko kokrok kisa yang dige seng tahu khorsa obo club ni naikol nai bodol nai seng bobe salain thangana sengoran takung malah ke seng hajib seng bini kukun selain aja dada ini ke pun club ye ida banan hoye যুব সমাজ ওই এরিয়াটা এটা তো জয়নগর আচ্ছা এই যে দেখতে তো সব বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছে তো আপনি দেখতে কি রকম লাগছে কেমন সুন্দর লাগছে ভালো লাগছে না তো যে আগরতলা এরিয়াতে অনেকটা তো মন্দির আছে তাদের মধ্যে আপনি কোন জায়গাটা বেশি পছন্দ হয়েছে না আমি কোনো গেছি না তো আপনার নাম আমার পরিমল না আপনার বাড়ি কি এই জায়গাতে আমার ক্যাম্পের বাজার ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা ভাই শুনো আপনি কি আপনার নাকি আমার নাম মনির মিয়া, বাড়ি বাড়ি রাজনগর। না আজকে প্রথম নেমেছিল না কালকেও নেমেছিল? হ্যাঁ, আজকে প্রথম। ছেলে মেয়ে নিয়ে আইছি। এই নিয়ে আপনি কটা মন্দির দেখেছেন? এমে 4-5টা দেখেছি। হ্যাঁ, কোন জায়গাতে গেছেন? এই তো নবদ্বীপে, তারপরে দশমী ঘাট, মহাবীর, এরপরে যুব সমাজ। যেটা দেখেছেন আজকে যে 4-5টা দেখেছেন এটার মধ্যে আমাদের সবথেকে এটার মধ্যে আমার কাছে এটার কারিগর্য খুব ভালো লাগছে, যে প্রকৃতি ঘাসপালা, তারপরে যে দুর্গা প্রতিমার খুবই ভালো লাগছে, খুব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। গত বছর থেকে এই বছরের যে লোকের যে পরিস্থিতি কিরকম ডিফারেন্স? লোকের পরিস্থিতিটা একটু কম, একটু কম। আর একটু এই টাইমে আরো অনেক ছিল, অনেক ছিল। কেন বলতে এটা মানুষের পরিবেশ, যার যার হয়তো আগামীতে হইতে পারে, বাড়তে পারে লোক সকাম, এই শুরু মানে কালকে পরশু হয়তো আরো অনেক বাড়তে পারে, এটা যার যার ব্যক্তিগত। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ। হ্যাঁ ভাই কেন সিংয়াং Sengtebo besang tiki thalai nai seng omah ke truk seng orani simiya seng teibo tini jeto ma je mansak no beskang seng omah hai Mwtai mondir no tisai phunugani bagi chaitok lainnya seng omah ke truk seng tabo onglain tiki onai man kai ke seng teibo beskang ni Mwtai seng nailai onai.
Chini Khorang nai tai tong nai tahu bungsong seng hanya hai nong no ketang manpili Chini 2019 ni je ama Ossa no rugui Chini ama Ossa ni salburi ni bagai Mwtai songjak ter songjak o ama Ossa ni tero no seng Chini nong ni buskang Chini Tripura rajyo ni je শহর kotor Agulio seng Chini phalejak obagen truk seng tabuk Rajakhor kaba khayai seng ayang dikhi bottola hai service te guri oi seng hai ni hai tak TRTC te guri oi TRTC laimani yagulo seng CNG pickup laikya lai seng oba hagen seng na yatok thaino phungna ni bagai seng truk agok lai tongo seng tabuk non besang seng puilana thangi phunugine Konal Chomani ni je ama Ossa kaimani je mandop sajongmani je light dimani oba hairong seng naitok thairong no phungna bagino seng tak truk seng Konal Chomani dige agok lai jongo seng oba hai keno belai jengjalni bisingti kathi lai seng hai na hai tak seng sokbai jite ingka Konal Chomani seng pulau no seng nuka belai naitok ke light be khiji gate chlamjak asike naitok o gate seng tabo otolati lai nai laimani yagulo no seng tik ama Ossa ni Mwtai nok seng tak nugunai seng yang patang tabo lukurok ni himbotok himlai jak ama Ossa no nanya ni bagai seng tebo thanglai nei seng busang tiki tak mangli tisanai bodong no phunugui dongnai narok naijoni soyawai seng truk seng tabo gari no hoka gari no khman yagulo seng oba haikene seng truk haina Mwtai digi thanglai onai seng thangi jongo tabuk truk seng oba truk himani bising tenyo Chini Agulio শহর ni taklai 2019 ni je ama Ossa ni Mwtai kaimung haike ama Ossa Mwtai ni nok sajokmung haike be শহর buma haike je lighting rok lai naitok lai jak toni jakha oborok seng joton tuginjong beskang kathang mampli phungna bagino seng himlai jak kaisa lamo belai kebang borok him botok nugui tongmani bagai sini gari bai thani haya gari riksa bai thani belai kebeng mok laijak o kebeng mungo seng haigeno truk himlai usigino norong ni bagai norong kathang mampli phungna ni bagai seng truk himlai jongo seng takbo Konal Chomani bai ingya phano 200 meter haksal seng himlai dongo seng obo himang seng thangnai thangi ma Mwtai nok sogini sogimani yagulo norong no orni je Mwtai nok hayake ba ama Ossa ni mangrok boba haike slamjaka oborondon besam phungnai boni bagai norok soyan naijongni Chini Khorang
লাইট ঠেকলাই সাজুকজাক বেলাই নাইটকাই খুম গুফুর এরপরে লাইট কেখরাং বেরা কেখরাং পুলিয়াওয়ানো সাল tirjak khalaikai sing aro mandopni beskang borokni mekhang idingjak khai sing nukha sing obo haigeno yakhi yagarabo balai kasak kakrang rei lighting rei sajokjak balai naithotok nukha sing obo haigeno sing sing bising hablai nai dongo sing bising habai mani be phunungai dong no kathang mampili sing lamao gari rok bike rok balai kebeng mumbai sing Chini khakama mode thangmaya haibana sing oma hake himjeng dal bising tiba sing phaisok bagya oro bonuka sing kebang ma borok joto dofan lukurong no sing oro hablai mani nailai mani sing obairang nuka obon sing tak bising habjak sing nukha sing oro ama osani mang bobo hake khaijaga tai bisingo tamai sajok jaka sing obrok joto nong bisang phunungnai sing obo hakina sing bising phai bisingni je sajokjak naithokna sing saiman ka oro jotono thermocol hai ekebe net obo hai ribai mamang sajokoi belai khe naithoklai orono je light dimani je pohor mane obo belai khe naithok oro hapka hinke joto borokni mokhang no rong alada khe nukjago obo hakina sing trik sing tebo bising hablai maya borok oro belai khe bangjak sing top phano kebeng mung bising tipana sing sai toklaine bisingao thangai tebo gana tikhai sing amani mangnong bekhang phungna bagai singoro naimang khawro bisingo jotto berani siming romoi pala sajong mani siming jotono tula hai thermocol hai ka tula hai jal obo hai beno belai khina chokai sajokjak teibo singoro dongo oro kinaro basajak mosokrong roklai silamjak obo jotono ribai hai ke oro je tongmani bisingo jotono ri kagos thermocol obo siming o jaga belai nai chokai sajokjak jongha belai khina nai choko o jaga ba haino oborong sing lukurong no sing phungnani bagai sing tini belai ge nongkoni bising te sing phaisok bagya barang dari barang
Chini Khorang nai jone baku taku huksong sing oba haikene sing tini Agulio ni ama Ossa Beraimung ni poder pot thai no poder pot no Mwtai nogrong sing punugai haike sing oba haikene sing tabuk teruk sing thalayona astobol moidan ni oro je ama Ossa no kaimani se thai oro belai nai thokene sing oro mondir samjak nu pakai sing oba gen teruk sing tabuk buskang asuk nai thoka haike itu oklo ko ba bisingo ta boma haike je amani mangno slam kana sing obrong no noni besang bunuk tunane bagai sing gabang ma hatal gabang ma kebeng muni bising tei sing oro paisok keleke oba haike sing tak teruk sing agok nanya sini bising ni amani mangno nanya ni bagai sing tak bising hablai jongo norok te nai joni sing teruk sing bising hablai nyai hamani ya kalau sing orang ni amani mang haya ka amani murti bawa haji Islam jaga tamu bayi Islam jaga sing obrok na doni buskang kerang mampili punuk nai norok saya nai joni Chini Khorang TV no semua mah haji teruk sing buskang aku dongo norok no punuk nani bagai sing haji no juda thai ni ama Ossa Beraimung hayaka ama Ossa ni je mandop sajok ngani sing obrong nong no tini sanjani siming tapsak jora nong no punungui jongo sing obhe trek belai jengjal ni bising tei lama borok bang mani bagai gari chuli maya riksha kai maya jora ba yakung bai himai sing oma hake sing trek kebang ma thai ni punuka sing tawo hai ni hai sing haplai piuka astobol moidan bisingo sing oro je onoklawo Ossa kaimani sing obor hapka sing obo hakena sing tak truk bisingo hablai jongo bising hamani yaglono saimanai busuk nai thoka buskang je nungmani yaglo bising ni buma haki sajokona busuk nai thokona sing obo noni busang phunugui thangnai noro nai jongni choyawino sing asuk jara wino nukha kabangma lukurok sagya khlai ke seblai borok dagar lai man bising tinyo oro amani ama Ossa ni mangnanya ni bagai bising hablai jak sing obo truk nukha sing oro balai ke borok bangmani khoroksa joton dagar lai jak hai ke thutai lai jak oba kena sing haibano sing kebeng munu bising tei dagar jak manu bising tei mano sing bising hapai lekya tabuk sing bising ni mani mangklina sing nuk hakya oro belai kheno Khorang ribai khlai belai khen nai thokba kya belai nai thokan sajok jak ar bising je mandop sajok ma asukna nai thokai sajok jak sing obahre nuk hakya obono sing naimane yaklon dong no sing naima tinyo dong no kathang mampili punugui jongo norok nugui jongna sini logi no sing busuk jengdal khai phai jong busuk kesawi phai jong borok ni busuk bang sing obrong dong no phunugui jongo obhakene sing tabuk truk sing phaiso bakya thik mani buskang no sopajak norok no tabuk phunugui jongo mani mangpli no nugui jong hona tabuk thik hap segang lamatei lukurok botang khoroksa dagarlai himlai femeni mangklin nugui jong hona obo haikene singgo munti khena dagar jagai kebai bangra rom jagai sing obo haikene tini Chini astobol moidani je ama Ossa kaimani o jagani mangklin dong no phungna bai sing hapai leke hapai mane yaglo sing tabuk nong no phunugui jong obo haikene sing teibo
takubrok khatong hajakai phaini rongno sing nangkai sing kokte thaini salaina bo saitok lainai nom haikena sing nainai sababai tini ama osani ti kokrok salaiman singo bo saitok lainai oba haikena sing ora tebo sini dofani bo lukurong sing nukpakia sing borong banya sing kok salaigra ona saka mangli the koinai dakoto se basakra de dakoto boro jagare thakia ang kedo agarlon to obanya garo dinon gole kami bo jaga tongmani andro khayo gorantla lena taklai bosoro singde nai phai na agi bosoro ko agotla eko ang 2003 simna or tongmani angkai oro dek paro dekhe nayo nga taklai ke ko tini khor nai khata ta kaise ko dakoto singna musuma ko ba haise rom de sini kami amchai ni osa kaimung bai agotla ne osa je kaimani buma hake phelai mung jak hele mung to kisa tong nai oran khai sajok te ha tong te standard angkai dauk boy ko 2-3 বছর ধরে মোটামুটি টাউন হাইকেনা পারগো সাজগই খাই দङ অরন হাইকেনা কন্ডিশন কে চলি দङটা পারগো মোটামুটি কামকেন খাই দङলা ইগো মিয়া খয় थांनो मोना आति नुगो अरन हाइ ता कासे वानसुं माने को खुंके आगुलि सहर जेबाबे नाइथकलाय जे मन्दिरनो साजुगै खाइजाको छिनि कामि आमसाय खाइजा गिया तामनि बगे अब खाइमेन बगे जे खाइजा गिया ना बो कारणे अब खाइ अब त इ छा दङ हाइ पन ओ रां रंनो बके प्रॉब्लम दङला दना अटा बिजनेस करगटा बर बिजनेस दङ बने इनकाम सोर्स दङ ओंखाय पारो दाति बासे बिजनेस कथ करे रांनि प्रॉब्लम गैन खाइना हाइमा दङ एमनाका बर खाइना बगे चा दइ दङ गाति रांनि प्रॉब्लम गै खाया आंलाय दंनाय दा ता कासे वानसुं नाइ के संग अब हाइनु जागो दा गत रोंदि सिने आमसायले बिराट एलका कोटमा तैसे कासे बाजारको बा न बा इंगरको से काइजाको हे दुबा ओंखाय नों आगुलि सहर नायनाय जे रोंदि 100 मिटार 50 मिटार अब हाइ हागि डिस्टेन्स से कासे काइजागै तो साकाय दङ बा मान्दक खालामै दङ बनि बिसिङाव से बेलाय नाइथकै साजगाय दङ ओंके सिङो जे ओ डिस्टेन्स नाहारै सिने जे आमसाय नाहारका हेंके सिने आमसाय इन्डे पुसे गोबां फाइनो ना ओ जिगन्ते डिस्टेन्स दे बिसि फाइनो अब त डिपेन्ड खाइना जति बरक नु बर माने अर्थ जनबहुल ओंखाय तागरमनि अर्थ जनबहुल गिलां ओंखाय क्लाब गिलांनाय ओंखाय अभियसलि पूजा मण्डप गिलांनाय ओंखाय बरक गिला ओंखाय रांबो गिला काना ओंखाय सिना अर्थ बरबो कम ओंखाय दरना कयेकटा पारांगै से एकटा बाजार दङ ओंखाय आथिंगिनो माने अति डिस्टेन्स माने एरिया कत खाइनो ग्रामको ओंका अति पुसा रंनो बागिन ताको कासे सोंवा सुगै नायबा सों नुगो रोमनि सिनि बरक गोबां मानो जारा सागिरि खायनाय बोसापो दै परिरानि बागै बा बिनि पोस्टिं यांगै फानो सहर फाइ दं भयो ना सहर जोंबो बर बारा फान दं फाकिया केबो जागा फाइ फान दं फाकिया किन्तु ब्रक ओ आमसायनि जे क्लाब रक बाय 1000 1500 2000 को ब्रक सादा खलाय जागो ओंखाय जे पारावो ब आरना आसाय आरन तोरै आरन परि जे सागिरि मानै ब जे सहर फाइया किन्तु आमसायो तिनि असा गायनाय बिनि ताखु बुखक बिनि पारानि बरक दारा जों असा गायना नायो जोंनो चादाखिया क्लांदे जोंनो हाजार गायसा बार देने हिजाकले बजल जागै फाइ ओंखाय अबनो नाहना क्या हेंके दाउ सिनि जे सिनि दफानि बरकटा जों आबनो जों जे आगुलि सहरनि मा गाहाय सिनि एलाकारो बा आमसायनि बरंनो जों अब हायकेनो केबो 1000 केबो 500 करि सुबा गाहेंके बा सिनि पारार बिसिङो अमा हायके नाइथकै साजों माना नैते खाइब्लाते बिको अररग जे बारा तंगै जे रिमानि हाइनो पाराव थांकाय रिब्लाय को आंगो थांकाय को पारा सिनि क्लाब सिनि पाराव क्लाब दङ तिब्र संघ हनै गनक्लाव आरो आंग्रि दंब्ला अर रितिनो अर गोबां बरं नुजागो जे जागा आजार काया सानजा कांका दो 100 ताना दे आबो बाक्सा निजे व्यक्तिगत व्यापार गां बंगनो थानो मुसुं आते जे खानजारनो अर रितिनो पाराव रिथन अरनि जे बरा अन्न खामेदार खाइजन आते खाइ के चाहता आते हिंके चाहता सिनि समाज जदि न जों बुयो बाक्सानो समान खाय नाय थांका खाय सिनि बरक जरा सिजाक नुजाक जरा गेस सागिरि खाय दंनाय रां फैसा गोनां बरक बबा हायके बसखां आगु फाया नांनाय इको सिनि पारा रगो बाते मा गुनायता जेकुनु क्लाब रक तुम जेकुनु थांखाय गाबनो माचु बानाय गअर जे टाउन मा हायनो आर बंथन गारान बर नुगनाय कारण आरन बरक तर फायासे आर नुगा फिजितनो करे गा सिं अरन हायनो आर जेकुनु प्रग्राम खायगांकाय जे चागरे खायनो रक पुसागना रक बर आगु खायनो निंथनता दागतन बेले हामबाय नि जरा का हामदर इमानि बिसिं बेलाय जों दालपै फायमानि बिसिं बा नङानो जरा रेखा अब हायकेनो जों तेबो बुसखांदिगो जों तेबो सिनि लुकुरनो बा सिनि दफानि बरक हायके जों बरक बे कक सलायनो थांलायनाय
जों ताबुक ठीक जों ता आष्टबल मध्यानि जे पुजा मण्डप जों अकसारां बासालायजाको गोबां लुकुरकनि दाखा सबाखे फालिमेनि जों ता नुगै दङ अबहायगिनो जों ताबुक बुसखां नायगोना जों ते साबनमान जों मालाके हांगाय जों के कक साना दिगे थालायनाय नों नायजोंनि चय उनि चिनि खरां टिभि नो गोथां मामप्लि जों हायनो बुसखांनि सिमिं जों बिसिं सिना आष्टबल मध्यानि पुल स्टार क्लाब बाय संसार जागोरा आमा असानि मताय कायमानि बलाय नायथकाय मन्दिर साजोबजाक जों नुका जों अबनो जों लुकुरंनि थाय लुकुरंनो जों ककथे थाय जों लागे बन ककथे बेखना लागे अबा हायनो जों नायजे नायजे जों ता अर जे तुइफां तिनि पुल स्टार क्लाब बाय जे अर गोबांमा बिसि रमै संसाय हायमानि अबा हाय जे जेरर तुइफां रबाय जों कक सालायनाय दिगे थालाङे जों पुलिनो पुल स्टार क्लाब ने जे सेक्रेटारि सिंह बेकक सालायगिरि दादा नमस्कार আমরা স্বাগত জানাই কারণ আমরা যে এনে সারা বছর প্রত্যেক বছর অনেক ডিজাইন বাই ডিজাইন খুব সুন্দর করে সাজানো মন্দির দেখা যায় আমরা যে এই বছরে যে মন্দিরটা বানিয়েছে এটা কি কাল্পনিক মন্দির না না কোনো এইরকম মন্দির আমরা ভারতবর্ষে বা ভারতের বাইরে এরকম কোনো মন্দির আছে কি এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কাল্পনিক মন্দির এটা মন্দিরটার নাম হলো ত্রিনয়নী আমরা সর্বপ্রথমে পুরস্কার ক্লাবের পক্ষ থেকে ত্রিপুরাবাসীকে শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের যে এবার পূজা প্যান্ডেলের থিম হচ্ছে ত্রিনয়নী থিম ক্লাবের পূজা প্যান্ডেল মানে নিত্য নতুন করে প্যান্ডেল হয় এবং লোকের সমাগম প্রচুর আমাদের প্যান্ডেলে আমাদের পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দ্বিতীয় দিন এসেছে আমাদের ত্রিপুরার মাননীয় সংসদ প্রতিমা ভৌমিক আমাদের এবার প্রতিমার বিশেষ আকর্ষণ হলো খুব সুন্দর প্রতিমা হয়েছে প্রতিমার কারিগর আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি উত্তম চক্রবর্তী আগরতলা উত্তম চক্রবর্তী আমরা সবার সাথে আরেকটু কথা আছে আপনার সঙ্গে আমরা প্রত্যেক বছর এত বড় বড় যে মণ্ডপ সাজিয়ে যে পূজা করছেন আমরা কিভাবে সম্ভব হয়েছে এত বড় বড় যে মন্দির করে যে মায়ের মূর্তি এমন সাজানো ভাবে সাজিয়ে যে আপনারা পূজা করছেন কিভাবে সম্ভব হয় বছর দেখুন অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের যে ক্লাব মেম্বার আছে সবাই সহযোগিতায় আমাদের এইভাবে সাজানো হয় এবং ক্লাব মেম্বারের মাথা থেকে এইসব থিম আসে প্রত্যেকে মিলে একটা একটা করে আমরা থিম তৈরি করে এটা ক্লাব মেম্বার থেকে এগুলো তৈরি হয়ে পূজার থিম তৈরি হয় ধন্যবাদ দাদা আপনাকে ঠিক আছে দাদা সঙ্গে কথা বলবো দাদা প্রথমে আপনার নাম আমার নাম উত্তম চক্রবর্তী এই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে আপনি কি এই মন্দিরের কারিগর আমি এই ঠাকুরটা আমি তৈরি করেছি এই ঠাকুরটার বিশেষত হলো একটা বিগ্রহ টাইপের মূর্তি করা হয়েছে তার যে শ্বাসটার মধ্যে আমরা ত্রিপুরার যে সবুজের যে সৌন্দর্যটা এটাকে তুলে ধরার জন্য আমি এই শ্বাসটা ব্যবহার করেছি কারণ বন জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে মানুষ বুঝুক এই জিনিসটা দিয়ে যে সবুজে মানুষকে কত আনন্দ দিতে পারে তার জন্যই আমি এই শ্বাসটা সবুজ করে এনে ওখানে লাগিয়েছি ধন্যবাদ দাদা আপনাকে আমাকে সিংতে বড় দङ সিনি তাকুকসং সিনি কক মানে সিনি লুকুরক দङ Chini takok sing bini kuptinya kana thalai sing bobe sing kisa kok salai ne sini tini October moidani je Polo Star Club bai sini ama Ossa je kajak mani oborong no sing salai thanai dada pulang no hambai te kurung ya paro tini ama Ossa ni matai dino torok bai je jora ka hamane oba he kok ma salai marok belai ki khatong thoko sini bisingo tai sing wanchugo norok hai borok kotor ni bising tino sini bising kami bising ni je matai khainai borong ni phanman thong yagulo borok dorok kahaino kotor selaman thong sing obonayo oboni bagai sing norok bai kok sahan bagai jora mananka obono dago tonorok je oro বছর পর বছর ন যে মাথায় কত ক্লাই দङ মন্দির কত নাইটকে সাজবি খাই দङ ববা হাকে সম্ভব বা जों অন্য জায়গা গ্রাম বিসিং রক খাইয়া থাকা গাই जों তাম খাইতে ক্লাই जों অবর কিসাক actually omo chini by heart chini club member rock omono mane maximum invest khayo o sani bagai mane o pandal ni bagai maximum hinke bazar ni borok ব্যবসায়ী রক जोंनो sabut khayo bor bos andar bo जों কোনো জবরদস্তি খাইয়া জরক বরক যতন রুপাই শুনো ইনকে চিনি পারানি বরক ব হেল্প খাইও হাইকে ইনকে অ্যাডভার্টাইজ রক খাইও আমতে হাইকে ন जों আমো তো ইমপ্লিমেন্ট খাইও তা जोंका অর্গানাইজার জাস্ট অর্গানাইজার প্রত্যেক বছর বছর আমতে হাই সিস্টেম চলি চং টাকা সে কগরা যদি অমো হাইকে সাজগই খাইয়া থাকা হিংকে বছর রক ইনভেস্ট খাইকে जों অমো হাইকে নাইচক সাজগই মানে অ্যাকচুয়ালি আমো কোনো একটা বাজেট তো দং না নাই जों Ossani 3 mas sugang kaisa meeting khayo club jotono ringo parani borok no ringo guardian no ringo ব্যবসায়ী no ringo jotono ringoi जों amte organize khainai no busuk rei manai nini mane ichha tai কোনো জবরদস্তি কইয়া বরনি উইলিংলি সাও আমতে হেকে jotono mile goi chung hisab khayo
लिखियो हिसाब खायो जों बाजेट खायनि बाजेटनि बिसिंखौ जों असा ताखुनो बेलाय हामबाय फुलियाना ताखुनि बुं ani bumungke tusar kan tidak borma wanjisi ang assistant executive engineer lek cumani no ani log ang age gabodi tongpuro mane babu aro chakri khaimani class 1 ni onni hoite madhyamik gabodi tong payo बेलाय हांबाय जरा निनि जरा काहाम माने बेगे जों अबा हागेनो जों अ क्लाब दो तुजुलुय दंनाय अ क्लाब नायखलुय दंनाय बिसि बुरुम बुरुम अमा हाय कताल कताल खलायै नायथों खलाय जे मन्दिर कतर खलाय अर जे मताय काय दंनाय अ क्लाब दो फुल स्टार क्लाब जे प्रेसिडेंट सेक्रेटारि हाय केबा अरनि जे तां बदलबाय दिनै कक सालाय माने याग्र नर खोना खोना सिनि कामि आमचायबो जों अबा हाय जुदि कतर खाय थांगाय अबा हाय नायथो खाय थांगाय जों पुलिया ताम खाय नांनाय खायमाने यागलो जों बबा हागे जों अपुसाना कालेक्ट खायनाय बर बबा हाय खाय जों अबरक्ट जों नंनि बंनि थानो खोनागा आसा खायो नाय दरै ताखु बुम चंद्रबो सालजा जों बर काहे वान सुका बर हाय चाइ तो काहे जोंबो सालजा सिनि कामि बिसिङनो बर हाय अमा हाय कतर खाय मिया बनो ताइ किच्छा नाय चक्लाय जों बख्लाय साजगे मानाय अबा हायनो जों दिनै गोबांमा लुकुरं खुक्तै बबा हागे सुबाबो माननाय बबा हागे सुबा नाय जों अबरबो गोबांमा ककरं सालायके गोबांमा मताय नकनि बिसिङनो गोबांमा मताय लुकुरबो जों कक सालायके हाय यागलो जों अबनो सयावनो जों टेबल लुकुरनि बखागो जों थालायनाय टेबल लुकुरबो जों कक सालायनाय जों तामोखाय सिनि कामि आमचायबो सिनि आगुलि सहरनि काक्लाय जों नायथो काय माननाय दै सिनि आमचायनि लुकुरनो सिनि कामिनि मनाय दारा बा ककै संनो जों हासगलो रयावै जों आगुलि रयावै सिनि कामि बिसिंनि मतायनो जों गुरिनि वै बरनो सिनि आमा असाबे बा न पालाहिनि माननाय जों अब्रक साइतलायनाय दे खोनालायनाय दे सोंलायनाय अबा हायकेनो नरनो जों सयावै सिनि खरांनि बिसिंते नरनो फुनुबो जने नरनो नाय दंनि जतनो सयावै सिनि खरां टिभि नाव खाजानि लुकुसं ताई जत चिनि खरां नाय तंनाय खापांनि हामजाक मुं नरकनो जों याफारो जों चिनि खरांनि बिसिंतिनो कायसा गोथां आवै मुं जों नरकनो आगुलिनि सिमि राजाखर आगुलिनि सिमि नरकनो गोथां आवै मुं फुनुगै दंगो नरक सयावैनो नाय तंदि चिनि खरां
norok nugui mankana oro kwbangma naithotok light rok bai sajokjak aboni bisingo jeng oro nugui manka jottono khatung khajani bising theke lama botok himlaijak abo haikeno kwbangma oro security rok bo haino kaham keno rjak aboni bagino norok no jeng kathang awaimung phunugui tongo chini khorang ni bisingtei norok soyawi nai tongdi tai norok ni bagino jeng jotto Rajakhor Agulio ni Ossa Mwtai no tui jeng norok no phungna bagino jeng live coverage khlai tongo chini khorang ni bisingtei kwbangma lukurok haike nugui mannai live chini khorang live khlai tongo Rajakhor Agulio simia abo haike podre pod jagao kwbangma club haike ba kwbangma jagao no chung norok no phunugui tongo Ossa Mwtai Ossa norok जों tabuk norok no phungnani bagui thangai tongo oro magnet club ni simi yango chini flyover bridge bkhak जों thangai tongo norok nai tongdi lama rogo bahaike lighting rok swnamjaka haike ba lukurok busuk hom dodom ke himlaijak tongthoklaijak kebo ba tabuk bo nogo haplayako haike ba baksa ke tabuk se nainani bagui ongkhoroi tongo aboni bagino norok chini khorang mane jotoni khorang mane nini ani jotoni khorang aboni bagino chung norok no live Rajakhor Agulio ni simi live phungan bagai chung dipor ni simi ongkhorjak norok ni bagino chung chini Tripura haste ni haike ba Rajakhor Agulio ni podre pod thayo chung thangai Ossa Mwtai bisio taklai bisini thangnai bisio khlaima haike no taklai bisio chung Ossa Mwtai no rogoi live khlai tongo lukrok norok thangai direct live YouTube thangai type khai mannai type khai chini khorang Tripura live chini khorang TV aro thangai norok type khai click rikhang keno norok nai mannai chini khorang ni live Rajakhor Agulio ni simi kathang awaimung oro kwbangma naithotok tai lighting by case Agulio Agartala Rajakhor Agulio snamui naithotok ke tongjak Ossa Mwtai norok जों tabuk norok ni bagai yang joto thaino Agulio ni bisingo joto thaino thangai ama haikeno khlai tongo norok soyawino nai tongdi norok ni mangpli norok ni naina musungmani norok ni nogo tongtoi naina musungmani auno no जों phungnani bagai tabuk thuyawi norok ni bagai जों Rajakhor Agulio ama haikeno phunugui tongo norok nai tongdi chini khorang ni kathang awaimung abo hasteni kaisa susrok no kok borok TV channel chini khorang simino ekmatro live khlai phunukjagui tongo angke noro जों tabo phai sokpaikya yango IGM ni buskango oro norok nugui mankana जों norok no ayengo flyover bridge ni bkhak thangai tongo norok nugui mannai busuk naithotok busuk bahaike flyover snamjaka kebo tabuk khono saimanya khona kebo nugya khona aboni bagino norok no जों koyo norok chini khorang ni bisingtei no nugui mannai chini khorang ni bisingtei जों norok no phunuknai taklai ni taklai bisio Ossa Mwtai je flyover katal aboni bisingtei hasteni lukurok je flyover taklai katal manmani abo haikeno norok no जों phungnan bagino saitogui tongo जों tabuk thangai tongo norok kisa nai tongdi chini khorang soyawino naidi chini khorang nini khorang joto nini khorang aboni bagino norok no जों chini khorang no soyawi nai tongnan bagai kobok jao जों tabuk sokpaijak aro paradise somni o जों sokpaikya city center ni buskango hai tongle
chini khorang ni kathang awimung nai tongnai khajani lukurok norok ni bagai chung soya wino phunugui tongo chini khorang ni bisingtei Ossa Mwtai norogui kathang awimung chung tabuk aro chung tabuk sokpaikha paradise somuni bisingtei norok nai mannai tabuk busuk hohom dodamkhe oro norok no chung phunungnan bagai saitogui tongo tamike chini damolin no camera no koinai lukorok busuk oro hohom dodamkhe himlaijak abono kisa sakna bagai chung taboro city center sokpaijak Ossa Mwtai Rajakhor Agulio Ossa Mwtai ni mangpli norok no chung kathang awimung chini khorang ni bisingtei phunugui tongo kebo ba oro busabuti rok no khebui no kosto hoyawui nai tongo kebo ba khatung khajaka yak ba yak rom laijak norok nugui mankhana norok ni kathang awimung oro tabuk belai kheno jamungjak chung tabuk oro city center buskango aboni pore chung norok no phunungnani bagai truk agogui tongo yang flyover bridge bukhak chung thangai tongo norok mangpli nugui mankhana busuke oro bororok jamungjak himlaijak aw haike tini hopung soy oino oro nai mannai tai lukorok bo haino khatung khajake horno hor hiyawi bisio waisa Ossa Mwtai phaimini no nainani bagai hohom dodamkhe himlaijak kebo busabuti ti bamlaijak kebo ba kaisa kuisu riksha rok bo nuk na norok chini mangplio जों tabuk flyover ni buskango thangai tongo जों agi ang sakbai tang agi sarai pro jefro Ossa Mwtai paina thango Ossa Mwtai yo thango khokba rang rejago khokba rang bai silai bo mano kep bo mano balloon bo mano abo paye silai bai kep bai balloon bai pai lama khetatui himi thangke pante balloon raja khangke balloon party thang logo soguya abo hai rokbo engka a jora bai tabuk ni jora chini khorang ni kathang mangplio norok nugui tongkhana Rajakhor Agulio busuk tongthatok sathatok ni bisingtei khe oro hohom dodom khlainai norok nugui manna tai जों tabuk no chini buskango no tabuk sakpai tongkha Rajakhor Agulio ni bortolani flyover bridge a bridge sakatei जों norok no malai phunuknai norok nai mannai Agulio ni Ossa Mwtai norogui busuk naithatok tongthatok khe sajok jagei tong abono norok no जों phunugui tongo norok nai tongdi tamlingke tabuk ni simi जों norok no phunugui tongo taibo yang flyover bridge ni kathang mangpli no norok no जों phunuknai tei o flyover bridge busuk naithatok ke sajok jak busuk jorotei snamjak tei aboni bisingo oro security rok belai kheno strict khai borok ni rules mani tongo aboni bagai norok no जों naidi norok no nainani bagai no जों hor pung thuyawi जों phunugui tongnai जों tabuk flyover ni yang flyover ni tolatei जों thangai tongo norok no जों phunungnani hinai flyover bridge phungnani bagai जों saitogui tongmani tamke security rok ni police security rok belai tight mani bagai जों flyover sakatei rohorjakliya tabuk जों yang tolatei no phai tongo haipono flyover bridge sakao busuk naithatok oro snamjak naithokjak snamjak tai जों tabuk oro bortala o sakpaika bortala ni simi जों aing tabuk
에리너거 탕만의 라마 너럭너 좀 보는 있던 깨보 지니 커랑니 라이브 나의 깨보 코멘 클라이는 무슨 이동케 하이 깨봐 너럭 코멘 클라이만 나이 좀 너럭 버버는 아니냐 무슨 좀 아자가나 탕에 너럭 너그 탕 어이몽 보는 있던 나이 가전이 다 곡다이 루꾸럭 지니 커랑 너 함자게 나이 동 나이 저또 말해 기칭 어그라 사그라 가전이 다 곡 부곡럭 너 좀 너럭 너 거요 너럭니 너럭네 나이나 무슨 마니 유튜브 탕에 타입 가에 지니 커랑 TV 네 클릭 칸 너럭 라이브 나이 만나이 아로 너럭 코멘 카이디 뭐 타이너 뭐 어사 Mwtai 너럭 나이나 니 무슨 무슨 마니 너럭 타입 가간게 승 저토나 온라인에 동거 온라인에 비싱트에 너럭 코멘 카이디 코멘 카이게 승 너럭네 나이나 니 무슨 마니 타이 어사 Mwtai 승 Punukani Saitok Nai Sung Tawo Bortola Bris Parengka Tai Yang Sung Tawo Edinogor Bakak Tangi Tawo Orang-orang Nugui Mangkana Bortolao Sokojak Galai Ke Lama Usigi Palaya Ojago Borok Lukurok Ni Galai Ke No Khatung Khaza Ni Bisingti Ke Nailai Tonglayo Abune Bagai Norok No Sung Khabai Khokbai Hangbai Maya Paro 너럭 나이 동만이 바게 너럭 구이 너 그탕 아이몽 나이 동카 아이게 누구이 만카 아보보 너럭니 함작몽 지니 타니 너럭니 함작몽 너럭 너좀 수바마니 지니 함작몽 비싱 뛰너 너럭 승너 수바마니 싱 보노고 있던 Bisi burum no sing badur mas ni phukne maira majora hege no kami amsai ni hengra buhangbo buar bari motom sanai tuisa panthoro kanjira buar bari pusawi pheke henge sing jotono khatong layo sine ama osa phanya ni engkha tai bodine sine ama osa phaino sing bodine siri katal chumkatal kanoi sing ama osa nanya ni sing bazar ma thangno aguli ma thangno oba hei sing asalai tongmani wan choklai tongmani kubi no bazar mas lai asin hapai mai yagulo no khatong khadani bisingtei chini ama osa hayaka ama durga chini hasto phaika phaimani yagulo sing dini bai sanlai romai jengjaka balai khatong khajaka no sing lukurong no nuka balai tongthokni bisingtei sak-sakni jani ja musangmani ri katal ri chum kebo tang kan borok kebo kan wanjui kebo bacharai khonani je beboni sak nai thumai dine chumui dine aguli shohoro botang lama kublong borok dagar layai lama kari usigi sing khatong khajaga dine ama osa beralaimani nailaimani sung obahai nuka obono sing dine chini khorangni bakhaktei sing dine saripangni siming aguli shohorni nong kathang mamphli awainani kathang mamphli prungnani ama osani Mwtai bo jaga busuk mandam nai thokai sajoka sabni busuk nai thoka bo haike khaika sungomno phungna bagai nong buskang singtini aguli shohor guri oi singtina ama osa bere laimani tai noni busang kathang mamphli phunungmani obono singtini puliani siming paithak jora sing gobangma guri phaimani yaglo phunugui phaimani yaglo sing tabuk paithago sing sokpajak oro Lal Bahadur Club bai Songsajak je ama osani Mwtai tui kesaro romde nirmohol kahiki sajogoi tui kesaro nok tangjak tai tuyo boot chalogoi belai khatong khajaka joto lukurong no boot chalok laijak kasalaijak nailajak sung obhai tini sing lukurong no kya obono sing guriwoi tini kathang mamphli phunungmani sing tabuk haino sing saripani siming saimani phaiman tabuk bisi apano damtok damchini laikya damchini laimani yaklo sing haino kini simingya sing busang salobo noni buskang tebo sing kami amsaini omahai ama osana palaimani ama osani khulumlaimani ama osani nok tangmani sing obo norno phunuk thanai oboni bagna naitongnai jotto sini khorang naitongnai takuk bugusono sing koimung yapore sing tinini je kathang awai mungsini aglini je norno kathang mamphli je phunukmani ama osani Mwtai sing obo sing orno tini muthaksinai
tai jora tongkai khana salam dorong na haini hai kami amchai ni sini kami amchai ni lukurok boma haike sing khailai boma haike sajoklai boba haike nailai sing aborbo khnani salam dorong phungnai ti ok kasarani androk tini khulumya pare sini tini ni kathang awai mung aguli sohor ni je Ossa kaimung je phunung mani obosing tini orana awtoki khailai chinai jora tongkai sing khana haini haini malai bon bagan dorong koyo joyawi sini khorang nai tongani bagai hambai lukrong